Mungu alijua. Tangu atindi Moïse. Ala mtume Musa. Alibidi kilimani kusapete. Kutana na bansi. Inatishana na bansi. Expose pamoja. Ubarudie mambo hii nasema hapa. Maintenant, tant que nous avons avancé, kama tunaendelea. Aujourd'hui, Exode 4. Kutoka chini. Verset 29. Mstari wa 12. Hawa watakuliu. On a parfois les visionnaires. Alors, Ndio mwenyewe visionnaire mtume, visionnaire prophète. hao wenyewe wafanya chini. Prophète Nabii anasema kanisa ni le Seigneur Jésus-Christ atambo na moko na moko. Bwana Yesu Kristo abariki kila mmoja na mmoja. Vraiment, tous allez richement bénis. Tunabarikiwa kwa utajiri wake par le Seigneur na nzela instrument na ye. Kupitia chombo kile Bwana anatumikisha. Ezala kamalamu kuyetuyo kama kama Nzambe ya munde tonga kabiso makasi. Ingabuyaka mzuri tusikiage neno ya Mungu yote ne tujengaka mzuri sana kutupatia nguvu. Il faut oyebake oyekove misatante. Inapaswa ujue hivi au kwa kupitiza wakati ya hapana. Wakati na yo ndimake ndani ya kuzwa eloko ya mutuya. Uamini kusema unakuwa kubeba kitu kimoja cha bei sana. Ondi manakati na yoke Zambenda benga kinga ya kuzongisa maboko pamba te. Amini kusema Mungu njoo aliniita ashita nirudisha mikono mitupu hapana. La parole que nazoyoka neno ile niko nasikia ekueba kutonga ngai makasi koleka. Itanijenga tena zaidi nguvu sana. Alors c'est ce que esengeli confesser na kati na yo. Njoo ile unapaswa kwanza kukiri ndani yako. Tozali tolomana esengo makasi. Tukuna furaha sana. Na nyonso tozali koyoka muyote ile tukunasikiliza be na musala oyo Nzambe bungisi na wesika na mkazi ile Bwana anatengeneza pale fasi. Maloba ya Nzambe eza pona mutu nyonso te. Neno ya Mungu au maneno ya Mungu haina juu ya mtu wote. Pona bamsusu juu ya wengine eza po justifier ni njuu ihakikishe elongisa kwa kota na bokonza Nzambe imsaidia apate kujenga katika ufalme wa Mungu. Bamsusu kwa wengine nabo eza po azala condamné ni njuu bahukumiwe. Et puis si jego tozana yango shida ile tukunayo kotambola na matambe uyuyu ba potre batiki kutembea panyao ile ba mitume baliacha. Eza slogan te. Aina misemo eza vie. Ni bujima. Et puis na ebisio que na tena nakuonesha hivi baza très rare. Hawekalage la mingi bao bazotambola ndenge ba potre batiki bale banatembeaga kufuatana vile ba mitume baliacha. Ndenge tozaboye hivi tuko hapa ceux qui ba potre bazoki église neti église nde ya bango evre na yeo esigeli ya yemoko kama ba mitume balibebana sema kanisa ikutunikaji yao wao wenyewe mbele na monde mobimba kama mudunia yote mzima soko talika motei na monde kama unaangalia tu mhubiri mudunia parfois ko trouver mwana ya Jacques unaweza kukutanisha mtoto wa Yakobo mwana ya Pierre mtoto yake ya mtoto yake Petro mwana ya Sikia Thomas mtoto yake Barthélemy Dr. Pierre osala evre luki osala evre pour mwana na ngara remplacer eko nafanya kazi kusema kisha mimi kama wao walikuyaka sasa kwa mabatide si atuzana kwa mundela telemao inapaswa kuzungu unaweka Petro ashimama hapo koko ya Pierre mukale yake wa bala sisi wa Petro anashimama hapo. Papa kote kune kosa la koko ya Thomas. Pengine kune ngamba kune ni mukala yake ya Thomas. Alors maintenant pour comprendre qui marche na trace là. Njoo tutaiona nani mnatembea munyao ile ba mitume baliacha. Et ça c'est le grand thème. Aina ya kusema makambo c'est la vie. Hivi ni mshiba dada. Makambo sana makana mabele sana kapasi.
mambo yako yanafanyika pa dunia unaumba salaka souffrance makasi ikunateswa sana quand on voit comment bazobebisa la parole. kama kunaona je watu wako naharibisha neno. Gloire soit à Dieu, la parole est bagatelle. Sifa irudie kwa Mungu juu neno haiharibikake. Mutunda kuwaka parole yenda bibi. Mungu njoo anatupaka neno ule yetu anaharibika. Parce que Paul a son baquet, il n'y a pas deux évangiles. Paulo anasema hakuna habari njema mbili. Dans le livre de Galates chapitre 1. Galatia sura ya kwanza. Il n'y a qu'un seul évangile. Mungu injili moja tu. Mais il y a les gens qui vous troublent. Mungu watu wale ni vuruka. Ils en ont pas trop troublé. Mungu watu wale fujo. Na biloko moko semblable. Na bintu bya kufanana na habari njema. Voilà les évangiles, mais c'est évangile tel. Hiyo sasa habari njema lakini haina habari njema. Alors il faut yeba que inapaswa kujua sema ozo sakana na vina yote. Haucheze na kushima mwako. Et puis frère qui a la sakana na vina yote. Frère qui a la sakana vina. Frère qui a la asicheze na kushima mwako. Donc tangu nazotelema wa. Wakati ni unasimama hapa. Kusakana na vina ni kolobana te ya mabe. Kucheza na kushima mwako maana yake ni kula ubiri vibaya. Sasa unatei mabe na lingiote. Kama vile ubiri vibaya bishi upende. Oni te ya mabe kokoti sayote. Shikia mahubiri mubaya aidha kuingiza kumbini. Uzona na mwanangu unafuata mzuri. Yambo Paul ateki na 1 Corinthiens 7 verset 23. Ndio ile Paulo alihubiri katika Korinto kwanza 7:23. Ne devenez pas les esclaves des hommes. Musikuye watumwa ya abantu. Azaku exhorter ba Corinthiens. Alianza kuthubutisha watu wa Korinto. Pourquoi? Njoo nini? A dit parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Ndio murinunuliwa na bei kubwa. Osomba mina tano makasi. Wewe banakuuza na bei ya nguvu sana. 100 oyo eyete na bosanganya mwasi na mobali. Damu ile haikupatikana kwa kutanisana kwa mwanaume na mwanamke. 100 éternel. Damu ya milele. Wewe kueffacer les péchés. Ile na kuzimisha dhambi. Mtu moko te azana kapasite ya kuzongisa niongo wangu. Hakuna mtu atakuwa na uwezo ya kurudisha ile ndeni. Parce que l'œuvre de la grâce est une dette le Seigneur a salibiso. Kazi ya msalaba ni ndeni ile Mungu ametuingiza hapo. Maibisho na forme ya kuzongisa ya kufuta nyumango, aime ton frère, aime ta sœur comme toi-même. Anakuonesha tu namna ya kurudisha ile ndeni. Penda ndugu yako, penda dada yako, sawa wewe moja. Donc tozalaka na souvenir à malamu. Tumekalaka na ukumbusho mzuri na Jésus na Yesu wetu. Poto kamamaki na prison. Njoo tulikuwa wenye kufungwa ndani ya kifungo. Mtu moko te akokaki koya kusiko na biso. Hakuna mtu aliweza kututosha hapo. Zo exemple na mfano uzane na nongo na niveau na yo parfois okoki kofuta te ni kwa munene. Iko savile una ndeni moja ya franga ya mingi la uweze kulipa. Alors bakangio na prison parfois anakubamba anakutupa kuingereza. Mais mtu moko amonani sasa mtu mmoja anaonekana afute ndio nyongo anakulipia ile ndeni. Prendre kaka kienda afuti. Unajua tunasema yeye ndo alilipa. Eke baye koroba bima. Sasa anakuuliza yipe. Je vous dis na kuonesha okoyeba ko se soumettre na mutandingwa. Utashuka mbele ya yule alikulipia. Parce qu'il a payé la dette. Alilipa ndeni. Parce que Adam atika kinyo. Adam aliachaka ndeni. Soki batunyo nyongo nini Adam atika kinyo. Sasa kama wanakuuliza ni ndeni na Adam aliachaka. Kongo na mweza ka amour. Jina yayo ni mapendo. Parce que Jésus a dit que si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Yesu anasema kama mnanipenda mtachunga agizo yangu. Le Seigneur a dit à Adam. Bwana alimuonesha Adamu. Nyonso kolia me zeta kuibi na mbele malamo kolia te. Yote miti yote utakula lakini ile mti akuyo vizuri ndio. Adam n'a pas gardé. Adam ashikuchunga ile ushuhuda. Donc il a manqué l'amour. Alikosa mapendo. Yawetika esalaki ke biso tozala emprisonné. Njoo ile litufanye shii tukwe bafungwa. Un seul homme est tombé. Moya tu alianguka. La mort est entrée par un seul. Lufu luliingilia kupitia ule moyo. Et l'humanité entière ekoti na liwa. Na bantu wote banaingia mulufu. Maintenant poto bima na boumbu. Tutu toka mumutumwa. Comme le Seigneur a nommé de plusieurs manières, de plusieurs reprises. Sile Bwana anasema munamuna ya mingi munamuna sana sana. Aye ko répéter kamomoko na livre ya 2 Rois. Anakuya kusemulula tena maneno mwaka
katika Wafalme wa Pili chapitre 4. sura ya 4. Mama moko apusani epai ya prophète Élise. Mama moja anaenda kumchofea nabii Elisha. Alobi, l'homme de Dieu, Anasema mtu wa Mungu, mon mari craignait le Seigneur, bwana yangu alikuwa anaogopa Mungu. mais akufi Lakini kinyongo. anakufa, anasema cha ndani. Mari wana si Adam. Ule bwana anata ndani ni Adamu. Mais bakomelio ADAMD. Abandike Adamu hapana. Ezandi Adam. Lakini ni Adamu. Aleke na nyongo atika kesali kebaka bana mibale na prison. Muile ndani banabambia hapo watoto mbili wanakuwa watumwa. Bana mibale bakota prison kwa papa tika kinyongo. Watoto mingi walinyama mtumwa tu baba anata ndani. Bana waneza biso na Israel. Watoto wale mbili shii na Israeli. Kwa sababu kanena kwa kufite na biso Sasa unafanya nani wakulipandeni wakweli? Or tamu zamba verifia santi ke nyongo zamu. Ile saa ile Mungu anasema Esegezi ya na ilipaswa Yesu akuye na mapendo tu aishe. Car Dieu a tant aimé le monde Mungu alipenda sana ulimwengu. qu'il a donné. Alitoa mtoto yake. Donc c'est l'amour. Ni mapendo. Arrête afuti nyongo ya Adama. Analipa ile ndeni ya Adamu. Mais simba malamu. Anga mzuri. Nyongo efuta maka toujours par l'huile. Ndeni inalipiwaga paka na mafuta. Quand Elisa posait une question, elle n'a connu les gens dans le Elisa alimuuliza huyu mwanamke ni nini ule mnyumba tu une bouteille d'huile. ni kutuna chupa kwa mafuta. Il y a cette bouteille d'huile. Ile chupa Tant mafuta. basi la bouteille moussous. Mara wanababa machupa ingine ya washi. Bouteille d'huile wana ezalaki illimité. Ile chupa ya mafuta ilikuwa ya show mipaka. Bavase nde silaki. Bile vyombo ndio viliishi. Bouteille wana ezana esprit sans mesure. Chupa hii kuna roho ya show kipimo. Kobanda babandaki kosopa. Baada wanaanza kumwaga vitu vingine. Donc bouteille wana ezana esprit sans mesure. Hii kuna roho ya show kupima. Bavase Si silaki. vyombo vinaishi. Tangu Jean Baptiste ayekotea. Wakati Yohana Mbatizaji Alors anahubiri. nous recevons l'esprit avec mesure. Sisi tunapoyaga roho na kipimo. Mais celui-là, Huyu Jésus, mwanaume Yesu. a l'esprit sans mesure. La show kipimo. Alors voilà, cet esprit-là, c'est l'huile. Ile roho njoo mafuta. Tango aye na Luc 4. Anakuwa Luka 4. Alors dit l'esprit du Seigneur est sur moi. Anasema roho Bwana ni juu yangu. Cet esprit-là, c'est l'huile. Ile roho ile ni Il mafuta. m'a oint. Ile Quel alinipa. est le rôle à l'huile et Gosala? Mafuta inafanya nini? Libérer les captifs. Kufungula mafungo. C'est l'huile qui paiera la dette afin que les deux enfants vont vivre en prison. Mpako ndio italipa ndani tu watoto mbili watoto mkifungo. L'esprit, c'est moi. Roho ni juu yangu. Il m'a oint Alinipaka pour proclamer la bonne nouvelle. kutangaza habari njema. Ils ont parti à Luc 4, verset 16. Il y a verset 22. Donc, la même huile, Ile mafuta moya moya. yango nde eye na kati ya ministère ya Ephésiens 4, verset 11 à 13. Njo inakuya muuduma katika Waefeso 4:13. Et toujours la lecture na biso de Ndio Ephésiens 4. tunabeba Waefeso 4. Lelo tokolobela toujours kotena ministère. Tunaendelea na utumishi Et puis, tena, tokolobela sur l'ancien homme. tutasema mambo ya bazee, Donc, évêque. msimamizi, Tokolobela diaconance. tutasema juu Parce que ya wasemaji. ils ont pas trace à apôtre. Ile njo pale la mitume baliacha kazi. Zora na malamu. Nafuata vizuri. Et par après, chaque ministère par la grâce de Dieu. Tutasema kila huduma Que Dieu kifuatana na neno. nous assiste. Mungu atusaidie chini. Ainsi, ma la lecture Ephésiens 4, Kisha kufanya usomi ya Waefeso 4 verset 11 à 13. mstari wa 13 mpaka 11 mpaka 13. Nous aussi lecture à 1 Timothée 3, Tutasoma usomi wa Timotheo wa kwanza sura ya 3 à partir du verset 1. kuanzia mstari wa kwanza. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nasoma jina la Bwana Yesu Kristo. Et il a donné les uns comme apôtres, Na aliwapatia wengine kama vile wa mitume les autres comme prophètes, na wengine kuwa manabii,
Les autres comme na évangélistes, wengine kuya wapashwa wa habari njema, les autres comme pasteurs et na docteurs, wengine kuwa wachungaji na walimu, pour le perfectionnement des saints, juu ya kusaidia ukamilifu en ya vue de watakatifu, l'œuvre du ministère juu ya kazi ya utumishi et de l'édification du corps de Christ, na kujenga mwili wa Kristo, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi hata sisi sote tupate kufikia kuumoja wa imani et de la connaissance du Fils de Dieu, na kujua sana mwana à wa l'état d'homme fait, mpaka tufike mkipimo ya mtu à mzima, la mesure de la stature parfaite de Christ. kufika kipimo cha urefu wa utukufu wa Verset Kristo. 14. Naongeza mstari wa 14. Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, Hivi hatutakuwa tena watoto tukitupwa huku na huko Par- kwa mafundisho la tromperie des hommes, kupitia ujali wa watu, par leur ruse, kufuatana na ukali wao, dans le moyen de la sélection. kupitia kazi ya kupotesha mtu. Aujourd'hui, 1 Timothée, chapitre Timotheo wa 3, kwanza tubadilina na verset 1. Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza Na verset 7. kufikia mstari wa 7. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nasoma mjini wa Bwana Yesu Kristo. Cette parole est certaine. Neno hili ni la kweli. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, Kama mtu anataka kuya il mwangalizi, désire une œuvre excellente. anataka kazi nzuri, Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, inampaswa mzee akuye bila kosa, mari d'une seule femme, bwana wa mwanamke moya, sobre, mwenye kuya na modéré, mwenye kuwa na akili, réglé dans sa conduite, mtu mutaratibu mu maneno yake, hospitalier, mwenye kujua kukaribisha watu, propre à l'enseignement. mwenye kujua kufundisha. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, Asikwe mtu mwenye kulewa na mvinyo ni violent, au mpiganaji, mais indulgent, lakini mwenye pacifique, kuwa wa salama, désintéressé. mpole sana. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison Anapashi kuongoza mzuri nyumba yake et mwenyewe, qu'il tienne ses enfants dans la soumission na akamate watoto yake wakwe et chini ya dans une unyenyekevu parfaite honnêteté. na katika uaminifu wa kweli. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre Kwa maison, maana mtu asiyejua kusimamia nyumba yake mwenyewe comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? atachunga kanisa la Mungu namna gani? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, Haipashi akuye mwamini mpya, de père conflé d'orgueil, ili asiwe mwenye kujivuna qui ne tombe sous le jugement du diable. akaanguka katika hukumu la Il shetani. faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, Anapashi kupokea ushuhuda mzuri kwa wale watu wa nje, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et ili dans asianguke les pièges du diable. asianguke katika mtego ya adui na kulaumiwa. Que le Seigneur a béni cette lecture. Bwana apate kubariki usomi. Nous allons d'abord kotambola un peu sur le ministère. Tulikuwa mbele tunatembea katika huduma, Na kopesa bino quelques écritures aussi kolalisama lite au docteur Alain Mtikotea amepatia kwa andiko fulani kufuatana na ile mafundisho atushaki mwalimu un peu Alain sur le Paul. alisema juu ya Libeka, Wanakotarisa juu ya kuonesha l'autorité, mamlaka, pouvoir. uweza. Wanakopesa bino aussi une écriture et facilité bino. Tanipatia kwa andiko moja inisaidie. Quand Saoul
wakati Saul azikala kokende koluka ba anes ngaki alienda kutafuta mpunda zilizopotea 1 Samuel 9 katika Samueli wa kwanza sura 9 esalemaki que ilifanyika kusema Samba sololaki deja na prophète Samuel. Mungu alitangulia kusungumuza na nabii Samueli esengelaki akoka ko wendre Saul alimupashi kumupaka mafuta huyu Saul azala comme chef du peuple akwe kama vile mtangulizi wa watu. mais esalemaki na une fête Ilifanyika na karamu fulani. dans la fête Ndani ya karamu abomaki nyama baliua nyama. wana Saul ayebite Kule Saul mais akukuja. Samuel ndazwaki l'insi dit le Seigneur Samueli aliibeba kama vile ni hivi Mungu comme anasema. esengelaki bapesa autorité na maboko ya Saul Vile walipashi kumupatia Saulo mamlaka. na nyama babombaki une portion Kunyama ule balifichika kipande kimoya ya eteni moko ya nyama po na Saul ya kipande juu ya Saulo. po etalisa kaza chef du peuple Ilionesha sema yeye autorité ya bantu ule anakamata mamlaka. yango tokotanga wana 1 Samuel 9 Alisoma katika Samueli wa kwanza sura 9 verset 23 mstari wa 23. Saul na bana verset 22 tino 24 Naanza mstari wa 22 à 24 Samuel prit Saul Samueli akamchukua Saulo et son serviteur na mtumishi wake les fit entrer dans la salle akawaingiza katika chumba et leur donna une place na akawapatia pahali pa kukaa à la tête des conviés paki kumbele ya wale walialikwa qui étaient environ 30 hommes. walikuwa karibu watu 30. Samuel dit au cuisinier, Samueli akamwonyesha ule wa kumpishi on a commis déjà dans verset 23, nafika mstari wa 12. il y a 1 Samuel 9. Ya Samueli wa kwanza sura 9. Samuel dit au cuisinier, Samueli akamwonyesha ule wa kumpishi serre la portion leta ile que kipande je t'ai donnée kile nilikuonesha en te disant, mkuonesha hivi mets-la à part. uiweke pembeni. Les cuisiniers donnant l'épaule Wakumpishi akaleta libeka et ce qui l'entoure, na yenye kuzunguka libeka il l'a servi à Saul. akamupatia hayo Saul. Amen. Amen. Parce que singelaki azala comme chef. Ilimupasha Saulo akwe kama vile Oyo azana autorité. ule kuna mamlaka. Et singelaki ba expliquer l'autorité par Samuel. Ilipashe baoneshe yenye mamlaka kupitia Samueli. Samuel a expliqué l'autorité par l'épaule. Alifasilia ile mamlaka kupitia libeka. Je pense que quand même aussi miango mara. Na waza ile nayo naibamba hapo mzuri. Tango aussi Ile wakati tena mote ya tali likambo ya alobeli likambo ya kosokola anasema tena juu ya mambo yanatazamia kunawisha. il faut koyeba boye que Yuwa hivi kusema atali siyo ke avant kokota na mai mer anakuonyesha sema mbele ya kuingia katika bahari mwekundu baliaka nano agneau sans défaut balikula mbele mwana kondoo bila Ozora kosa. sana. Unafuata mzuri. elioloba nini Nataka kusema nini? elioloba mutu akozala na eglise neti Mtu anaweza kuwa mkanisa sana. mama pasteur Mama pasteur nde azotamba berger unaongoza yeye ndio msimamizi. mais mama pasteur pe azoteya lobike fozwa bateme au nom de Jésus Mama pasteur yeye unahubiri aseme nafasi kupokea ubatizo kwa jina la Yesu. azopema mpe azokende kobatisa Anabeba akini kubatiza na watu. est-ce que lokola batisi au nom de Jésus eza bateme ya solo Eti sadile mama pasteur ndio anabatiza mjina Yesu ni ubatizo kweli. problème na okotala est-ce que avant bakoma na mère ojubale agneau sans défaut Mambo yako ni verifie. Mbele afike kwa bahari mwekundu. Bali kuda wale mwana kondoo washokosa. et tangu déjà mwasi azoteya eza déjà agneau eza na batache Kama mwanamke yuko na ubiri ni kondoo wa kilema. na bateme wana eza annulé. Na yenye ubatizo ni vya bure. Est-ce que vous comprenez le sens na ho? Unafuata maana? Donc il faut d'abord nous en la vraie parole. Huyu mbele muneno ya kweli. Donc neti ole agneau sans Safiri défaut. unakula mwana kondoo wa Mais shokosa. nous allons voyage au kota na mai. Unasafiri sasa unenye mumai. Après avoir entendu la parole de la Kisha vérité, kusikia neno ya kweli. dès maintenant on se fait baptiser. Ndio unabatizwa sasa. Kosokola aussi Kunawisha tena. ezotalisa l'acte ya mettre à part
pour le service. Ikunaonesha kusema sasa kuweka mtu pembeni juu ya kazi. Et ça baptême, Ni ubatizo. et ça aussi mettre à part. Inakuwa tena kuweka pembeni. Jésus-Christ azalaki baptisé te pour la maçon. Yesu Kristo asikubatizwa juu ya dhambi ya Mais dhambi. akotaki na mai pour accomplir l'écriture. Aliingia mumai juu atimize maandiko. Accomplisaki quelle écriture? Alitimiza andiko kani? Exode 29 verset 4. Kutoka 29 mstari wa 4. Moïse asokola Aaron. Musa alimunawisha Haruni. Or Moïse azalaka nzambe liboso ya Aaron. Musa anekalaka ni Mungu mbele ya Haruni. Aaron azalaka prophète. Haruni anekalaka ni nabii. Selon Exode chapitre 4. Kufuatana na D'abord kutoka ile Exode 29 verset 4. nilipatia mbele kusema hivi. Kuna Moïse Kutoka asokoli Aaron. 29 Nzambe asokola Aaron. Mungu anamuonesha Musa amunawishe Haruni. Exode 29 verset 4. Kutoka Et 29. puis nalobi Kisha tena mimi nasema que Moïse Musa azalaka Dieu pour Aaron. anekalaka Mungu juu ya Haruni. Là aussi Exode 4. Hadi sasa tunaenda kutoka ile Le verset 15 et 16. mstari 15 na 16. Tu tiendras pour Aaron la place de Dieu. Wewe utakuwa mbele ya Haruni kama vile Et Mungu. Aaron sera ton Na prophète. Haruni atakuwa nabii wako. Il te servira de bouche. Atakusaidia kuwa kama kinywa. Cela veut dire Moïse azalaki neti le cœur d'Aaron. Maana yake Motema ya Aaron de Moïse. Musa alikuwa kama vile roho Parce ya que Haruni. Moïse azalaki bouche. Nani? Musa. Aaron azalaki bouche. Haruni alikuwa kinywa. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mushikie kama roho inayala ndio Donc kinywa c'est kinasema. l'abondance qui descendait pas à Moïse que la bouche parlait. Ni wakati mchima ya Musa iliyala ndio kinywa Moïse kinasema. azalaki le cœur d'Aaron. Maana yake Musa alikuwa ndio roho ya Haruni. Enda bombaki abondance nyonso afin que la bouche eloba. Njoo Yesu anaweza kufunika ile utele yote njoo kinywa kiseme. Yango soko memi acte wana ye nango na maya Jourdain. Hapo na bebele kufanya kwa mambo leo katika Yordani. Na maya Jourdain Moïse azana. Mumbai ya Yordani Musa ni nani? Jean-Baptiste. Yohana Mbatizaji. Jésus-Christ de Aaron. Yesu Kristo ndio Haruni. Yango etublaka Jean. Ndio ile ilimvuruka Yohana. Yohana na boso kola. Wewe ni kunawisha wewe. Yonde ukibatize ngai. Nawisha nini? Jean n'avait pas compris. Yohana sikuelewa. Zamba bombelaki yango ye apesi biso. Alimfutika hayo alitupatia yoshi. Yango Jésus alobaki laissons accomplir ce qui est juste. Yesu anasema acha tutimize vyenye vizuri. Place wana ba théologien baluka ce qui est juste référence exacte. Donc Pale kama grâce ile balienda wanatafuta Bapon. watu wa Franka wanasoma ile yenyewe Bapesa référence. awapate verse. Mais l'évangile tous ans. Mwinjili tunayo. Yango mon topesi mon Exode 29 Ndio verset 4. tunaenda 29 verse 4. Esengelaki Moïse asokola Aaron. Anawisha Haruna. Donc place wana Jean-Baptiste azalaki comme Moïse. Yohana Mbatizaji alikuwa kama vile Musa. Yango moni Moïse akufi na Deutéronome 34. Wakati Musa anakufa mule Témoignage nini bazoloba na Josué anasema nini hivi kwa Musa? na Deutéronome 34. Mule mkumbukumbu la Torati Parmi ba prophète oyo ba existé prophète oyo anekiye azate. katikati ya manabii wote wale kwako ule amempita huyo nabii ana. Omoni témoignage ça na Deutéronome 34. Unaona ile ushuhuda wako kumbukumbu la Torati kwa 3 Jésus a su Yesu ameibe alatisi yango Jean-Baptiste. anamvika hayo Yohana Mbatizaji. Wana kwa Jean-Baptiste azape Moïse. Kuonesha sema Yohana Mbatizaji yeye ndio Musa. Le même langage dans le Deutéronome 34. Il Le même langage Jésus a roba pour Yesu alisema juu ya Yohana Mbatizaji. Ah donc c'est que na mai Jésus a la frère Moïse. Mais na mai jour wana Moïse zalaki Jean-Baptiste. Mumai Musa Yesu alikalaka Musa. Lakini ile siku ile mbele ya Yohana Mbatizaji Jésus azalaki Aaron. Anakuwa Haruni souverain sacrificateur. mkuaji mkubwa. Est-ce que na mala? Unanifuata mzuri? Donc c'est mettre à part. Maana yake kunawisha mtu mmoja. Yango nazopesa l'écriture. Naleta andiko. Oye sengeli osimba ndenge sitotambolaki mpe sur les ministères. Ile unapaswa kukamata kama vile tulitembea katika huduma. Tozotanga Romains 15. Unasoma wa Roma.
sura 15. Romains chapitre 15. Waroma 15. Rôle ya ministère. Yenyewe kazi ya utumishi. Na bandera ki deja kolobela tina ya ministère. Ilianza kusemea maana ya utumishi. Et docteur Alain Talisibiso. Na mwalimu Alain anatufundisha. Balilati saka elambate. Avavalake nguo wewe moya. Yango Hébreux 5 elobi. Njoli wa Ibrania 5 inasema personne nul ne s'attribue cette dignité. Hakuna mtu anaweza kuilivika ile kafunda abenga minazama. Kama isipokuwa tu anaitiwa na Mungu. Milati sakate. Mungu asilivika. Milati saoneza mtu mibenga yo moko. Kulivika maana yake mwenyewe ni nome. D'abord c'est le Seigneur ndafa benga yo. Bwana ndio anapaswa kukupanga njia. Mais au travers des aînés. Makubwa yako. Nazui natangi Romains 15. Waroma 15. Verset 15. Mstari wa 15. Ti na verset 17. Paka mstari wa 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cependant, en certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite. Verset 16, maintenant je vais expliquer grâce aux Amassaliers. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu. Afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Lobi na lobaki yango kaka boye. Jana nilisema tu hivi. Que ministère esalaka ke utumishi unafanyaka okoma offrande. Wewe ukuye sadaka mbele ya Mungu. Mungu akupokelee. Natangaki aussi Colossiens 2. Nilisoma tena Wakolosai 2. Là pale Paul azoloba ketanga azosala service na ye. Paulo anasema wakati anafanya kazi yake. Na pesa qui appartient verset 1 tir verset 3. Madame mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3. Alobi azali ko combattre. Eko na pigana. Combat wazo ko combattre. Ile vita eko na pigana nayo. Même pour ceux qui n'ont pas vu son visage. Ataju ya wala wakuona uso yake. Simbanga amala. Unibambe mzuri hapo. Ministère ezaleloka 4 points. Butumishi aina mabubibambashi ine. Ministère c'est pour la cotambola jusqu'aux extrémités. Butumishi ni kwenda paka kumipaka jusqu'aux extrémités ni koloba enseignement oyo zotea. Maana neno mafundisho unafundisha. Écosillonner. Itatembea. Yako Paul azoloba il combat même pour ceux qui n'ont pas vu son visage. Eko na kombana jua taya habari wakuona uso yake sashi hapa. Donc eli koloba que dans le ministère quand je prêche ici. Utumishi wala sisi tunahubiri hapa. Nazomona kaka assemblée oyo te. Mishone paka hapa pekwa. Nazoyoke bato mususu bakozwa bakarte mémoire. Mina yo bengine batokana makarte mémoire. Ba mususu bakozwa ba prédication ba DVD. Bengine batokana mahubiri ya ba DVD. Ba mususu bakoyoka à travers yo. Bengine wewe utatokana tu journalist umeonesha. Ozona na malamu. Unafuata mzuri. Le ministère ezala kaka pona bato ozomona te. Mutumishi aina njutu paka ya wale watu kunaona hapana. Ozona na malamu. Et alors que quand il combat parce que prêcher c'est combattre. Sikia, kuhubiri ni kupigana. Là tuzana Colossiens 2, place de l'écriture. Wakolosai 2 pale tuleta andiko. Donc c'est l'écriture Colossiens 2 verset 1 à 3. Wakolosai 2 moja mpaka 3. Donc tant la so combattre, wakati wanapigana, elle dit enfin que vous allez remplir d'amour. Njoo mwaye wale wanasikia ile mafundisho. D'abord l'amour. Nilifasiria kwanza mapendo. Si vous m'aimez, kama mnanipenda yeye anasema mes commandements. Mungu agizo langu. Ce qui va le ministère de la musala pour amour et ya. Kama wanasema sema utumishi mfanye
mapendo ikuje. Omona kaka te osaka ke lamba mutapesi lamba. Ushoka sema mtu unakosa mavazi, mtu anakupa mavazi hapana. Ikolo ba ministère pas de travail. Mtumishi wakati Mungu unatumika, etinda ka mtu o garder parole. Inasukumaka mtu achunge neno. C'est ça rôle la ministère. Ndio kazi ya mtumishi. Garde, c'est comme na discipline que sasa nionyesha. Adam abatela ki parole te. Adamu asikuchunga neno. Donc azanga ki amu. Alikosa mapendo. Je pense que la première quand même au saisir malin. Na waza pale ndio utamnifuata mzuri. Maintenant, ça remarque la marche deux apôtres. Kuangalia vile wa mitume walitembea. Na koya kokota sur ba détail ya ministère moko na moko. Tengia pa kufafanua maana ya huduma kila moja moja. En réalité, na Bible eza na deux maisons. Mkweli ndani ya Biblia kuna nyumba mbili. Maison moko babenga ngo maison ya déchaussé. Kuko nyumba moja ile wanaita sa ule walifuna chilato. Kolonda kuana mwenye nyumba ile alongola sapato. Alitosha chilato. Kolonda kuana eza Moïse. Mwenye ile nyumba ni Musa. Jour Moïse azobatela bapate ya bokilo na ye. Siku Musa alikuwa anachunga kondo ya mko yake yeye. Na desert kule kuchangwa. Exode 3 katika Kutoka. Atali boye amoni nzete zopela moto. Anaona mti moja unawaka moto. Alingia s'approcher. Anatafuta chofwe. L'ange de l'Éternel alobi na kati ya feu. Malaika wa Mungu anasema ndani ya ile moto. Alobi longola sapato na yo parce que c'est lié oyo ezali esante. Musa tosha bilato vyako tu pai bulongo wiko ni fasi takatifu. Donc Moïse azwa mandat makolongu. Donc Moïse bazo pese mandat sapato ezala makolote. Musa ile bazo ebisaye ke tozo tinda yo ozoke de côté ya. Musa alipata mtumishi migulu wazi. Pale wanaongeleza tunakutuma moja katoshe basi migulu wazi. Enda zali serviteur na kati ya la maison ya déchaussé. Yeye ndio mtumishi wa nyumba ile wanaita sasa wa kufuriwa ndani. Exode 3 Kutoka 3 tozala kaka na verset. Tunaelewa kaka na verset. Oyo yo Moïse alongola sapato. Ile Musa alitosha. Tozala kaka na verset oyo Moïse alati su sapato akati. Atuna na ile verset alivala bilato anaenda kwa Misri hapana tuna naye. Atika sapato wana. Kilato cha Musa kilibachia kule. Nani aswaka sapato wana Moïse atika? Nani alibeba ile kilato Musa aliachaka? Jésus Christ. Yesu Kristo. Yako chanta ngamoni Jésus. Yohani wakati alimwangalia. Alafu nakoki kolongola sapato azana. Siweza hata kutosha bilato vile unavyo huyu. Amen. Na loi ya Rasha ile sheria ya kukomboa. Deutéronome 25. Kumbukumbu 25. Elobaki ke soki moko akoki ko racheter baza na droit. Kama mtu asiweze kukomboa yeye akopesa soulier ou sandale et pas. Atosha kilato au sandali yake kwa mwingine. Le Seigneur alitalisa Moïse en réalité yote ndepe ozo racheter peuple en Égypte kwa nini? Mungu ya kweli Mungu anasema sapato. Ule ebo komboa watu. Ana wewe Musa, nipaka una tafalaka ndio wana a répéter lango Josué. Ile kitu ile Mungu confirmer que Josué a pesi terre. Paulo anahakikisha anasema Yoshua asikupatia watu bulongo. Yesu zona na malamu. Unafuata mzuri. Mais simba malamu mingi que il y a deux maisons. Amba mzuri kusawa peko nyumba mbili. Na Hébreux chapitre 3. Waebrania sura ya 3. On nota partir à verset 1. Tunaanzia mstari wa kwanza. Et okay na verset 7. Mpaka mstari wa 7. Alors, on a deux maisons, dans chaque maison, il y a un ministre. Muile na nyumba mbili. Ukila nyumba Mungu mtumishi mmoja. Alors, le ministre ya maison liboso ezane Moïse. Mtumishi wa nyumba ya kwanza ni Musa. Donc c'est que maana yake batei nyonso yo bayaka na sima. Bahubiri wote balikuwa ya Moïse. Ya Musa. Tous les prophètes. Daniel. Ezekiel. Bakoki ko contredire Moïse. Hawezi kusema kipindupindu na Musa. Parce que le chef de la maison entend on a wazana kata ndako comme établi ministre zaki Moïse. Mwenye chef baliweka saa vile mtumishi mnyumba alikuwa ni Musa. Bazalaki na référence Moïse. Alikuwa anaangalilia wapi pa Musa. Donc bango nyonso bayaki bazalaki neti comme prophète Moïse. Wote balikuwa kama vile nabii. Alors, basi nanda
mibale munyumba ya pili oyo ezali mokolo ndako ndeye pe za serviteur mwile nyumba mwenye nyumba yeye ndio mwenye mtumishi le ministre c'est Jésus-Christ mtumishi ni Yesu Kristo. Maintenant biso nyonso tozoya na sima shipo sababu tuko kwa nyumba tokoki jamais kobima libanda na ye hatuwezi kutoka nje ya ule mtumishi toko travailler koranisama tozotala ndenge ye asalaki tukunatumika tukunangana namu na ile yalitumika non elingolo basoki mutu aza apôtre ama mutu ni mtume il faut mon apostolat na kati ya Jésus inapasa aone kwani mtumishi kwa mtume soki aza ministre prophète kama ni mtume faut mon prophétie na kati ya Jésus anapasa aone ile unabii ndani ya Yesu Kristo soki mutu aza docteur ama mtu ni mwalimu il faut mon doctorat na kati ya Jésus aone mwalimu ndani ya Yesu soki mutu azali évangéliste ama mtu wa kutangaza habari il faut mon l'évangélisation na kati ya Jésus aone kutangaza habari njema ndani ya soki Yesu aza pasteur il faut mon pastorat na kati ya Jésus aone ule mchungaji ndani ya Yesu. Jésus ndenge atambolaki ndenge wana Yesu bila litembea vile amanifestaki 5 dons nyonso wana alionyesha ile zawadi tano yote. c'est comme Moïse Kama vile Musa kobanda bazobima toka walitoka ayena bango tina prendre Moab anakuwa kufika na mambo ile kiwanja ya Moab avant kakufa na montana Pisga mbele akufe kwa ile mlima wa Pisga akomaki ba livre oyo tozomona hapa Genèse ile vitabu tunaona hapa Mwanzo akomi Exode Kutoka akomi Deutéronome Walawi Nombre Hesabu na Kumbukumbu la Torati. Livre oyo sezobi mandela kati na ye ile vitabu vyote tano viko kutoka ndani yake. Uzora na mara unafuata mzuri soko tangi Genèse kama unasoma Mwanzo c'est vraiment la prophétie ni unabii. Uzora na mara unafuata soko tangi Exode kama unaona Kutoka c'est vraiment l'évangéliste ni kuhubiri habari njema. Soko tangi Lévitique kama unaona Walawi c'est vraiment l'apostolat. ile njo bumutume. Soko tangi Nombre kama unaona Hesabu c'est vraiment le doctorat. ni mwalimu. Soko tangi Deutéronome Kumbukumbu la Torati les répétiteurs ule wa kuanzululaka c'est vraiment le pastorat. ni mchungaji. Simba na mukaka Bamba mbele uvilambe mbele takatifu baoyo nyonso batravaillaki après wana bazotire kaka na kati ku wote walitumika sisa beona tukuna ni mpaka mule lolenge moko aussi pour tout vile vile ministre juu ya wote mtumishi référence na Yesu Kristo yenyewe pale wanaangalia ni Kristo. Maintenant Sasa le travail que les apôtres basali kazi ile ba mitume wanafanya tango bazui Saint-Esprit wakati wanapokelea Roho Mtakatifu ndenge acte 1 au verset 8 ile elobi Matendo 1:8 inasema que vous recevez le Saint-Esprit mtapokelea Roho Mtakatifu et vous serez mes na témoins. mtakuwa bashuhuda wangu. Donc ba apôtre bazalaki ba tatoli bazalaki ko tatoli Mitume balikuwa ni ba kushuhudia. letine nazote ya boyi na Hayo mimi et ni unahubiri mpaka je témoigne maana yake ni unashuhudia. zoma na kofanda kuna mutazo president le bike Ndio kushimama baba frère qui allait yaka ko témoigner ndugu kiala kuya kushuhudia. donc ndio usala ko je témoigne Hivi ni wapa ni unashuhudia. ngora na wala Unafuata vizuri. elomoni témoignage ya vina yote Haitoshe ile ushuhuda yako wewe hapana. donc tango zomona les apôtres na musala Kama unaona mitume mkazi lolenge batravaillaki vile walitumika tangu nanu bazwaki Saint-Esprit te ile sawa walikuwa wanapokea bado Roho Mtakatifu avant Jésus akufa mbele Yesu akufa. tangu Jésus annonce bango simba na malamu Anawatangaza mnifuate mzuri. tangu Jésus annonce bango ke sengeli yake na Jerusalem akende kufa Yesu anawatangaza sema anapaswa kwenda Yerusalemu aenda akakufe. simbanga au malamu Banda mzuri. nanu bazwaki Saint-Esprit te Ile sawa walikuwa wanapokea Roho Mtakatifu. tangu Jésus annonce ke sengeli yake na kufa Ilipasha enda akakufa yoka entre bango katikati yao. yeye deja solo mwana na kwa chef kabisa Na natoka mkubwa hapa. tu idea bango na sema kwa chef Mambo yao ni nani atakuwa shefu? abadi kulukana ti Toka na Maria anasema. ndio Jésus azimwa na Mungu mkeni Yesu anapewa mtoto bwana waweke katikati. Anawaweka katikati yao.
alobi oya lingi azala chef azala comme le ula anapenda kuya mkubwa sana akwe tangu mtoto kidogo. La izali nazolo izali tia Jésus. Hali ninasema ni mahubiri ya Yesu. Izali tia ya batote ya barabara. Aina abantu ba mubarabara. Soko si mwana mke. Kama na mtoto kidogo. Mwana mke sio kufanya nini tikeke ba. Mtoto kidogo sasa kama tumekana fasi fulani. Na kusanya kusoma mfano. Na sababu uuza envelope. Matani na mtinda nani? Mtume nani? Hiyo kile soma envelope. Oh, beti wewe kauza envelope. Akiasoma envelope. Ana fanya kusokola toka mai. Basi kwa nani tena kunishotea kwa mai? Tokila na mai. Mtoto wewe mbele kujishima. Les plus petits as serviteur de kadogo ndio mtumishi wa wote. Yango na kotise kina kati na baba. Join alilengisha yango moni ba potre. Ba mitume sasa. Bazala kineti ba commissaire de zone terre na kata l'église na bamone dio abakuwaza ba commissaire de zone ba continue ba chef ya mwili hivi hapa. Nzambe apesa ki ba instruction. Mungu aliwapatia mafundisho. Uzola na malamu? Nafuata mzuri. Alors, pour comprendre lolenge liloba na Nzambe zala. Njoo ya kuelewa vile neno Mungu inekalaka. Lelo komona, leo utaona moto atombwani, mtu ananyanyuliwa. Yenda bandi musana ne maloba yake visionnaire. Yeye ndo anaanza kazi ndio sasa yeye ndo aliona chini. Na yeye bisota vision mote po baloba kake. Yeye za visionnaire. Ndio akuona, ndio nilianza chini. Alors yeye visionnaire, yeye alianza asagisi batu, anakutanisha bantu, bandit, anaanza Yesu zalia Yesu basa. Abige evro mwana monela mo pasini ikash mina iteso makochi na chukua weza makamwesale maka lelo na barabara tu pa jo mambo tunafurika maazeni fashi yote baswa disant église bengine wale wanaenda sasa kanisa uzora na malamu nafuata après kisha atani mwa bible anasoma hata bible le bible il faut badiakre baza na pasi mashimashi wako hiyo maruki badiakre ya confiance na angalia kama wenyewe anawelea hapo roho yake huyo je wana presenter ba yemo ndio anaonyesha yeye mwenyewe bon Jérémie Realiste Papa Mathieu Papa Georges ba oyo bakomi ala muno na banakuwa shemashi na kopengel bango nite babariki parce que bango nde bakosima makambo bonjo batawa mama franga bible za lemona ila ina tapa église atengo les années ti wese kanisa kabisa kwa wese atali mwa batu anaangalia kama wajua ya ba ancien anataka kuweka ba mimi papa moka mikolo bakoli mingi anaona wao chizezi anataka aena list anakuwa na list bino boyebite Mungu yuko ta kuweka église mnakuwa tukani yeye na list yeye ana list abi aujourd'hui na décidé na tia ba ancien leo nakamata mpango ya kuweka bazee abani otanga Papa Georges lekali boso Peter Papa Jean lekali boso Peter Papa Tel Papa fulani soki bomoni ba papa oyo bobanga ka bango ama mnaona hawa muwaongope sana bangonde bakomi bans bonjo kama basi bansien mena na l'église ya batezani sasa bazee makanisa bangi za papa batambola na bakura calmement ni baba wanatembea kwa pole kimya na bokoto male papa papa mudolo baba mkubwa ya ancien Mose ça ce sont des wesi vile ndio macho ozona na mwanam mafaka parce que tangu parole za mabe wakati nile kumubaya kumbara peuple na bazolia nde excrément Mungu wewe unalinganisha watu sababu wanaita Israel akomaki comme brique wanatoleta matofali Israel akomaki peneti wese Israel anatoleta vile choo parce que Nzambe expliquait qu'il y avait pas Ezekiel yani kule yako tu mavi il expliquait le peuple qui m'a sasa bantu hapa tangu na roho alikamo je suis dans l'écriture kama ni unasema mambo ni unatembea ni maandiko maintenant tuzotala les écritures unaona sasa maandiko comment je ancien batiaka banaweka comment batiaka bebe je banaweka kama shemashi hapo sio tutaki apôtre mitume leo tunaangalia kwanza tangu baza kusala msala hata wanaanza kufanya kazi
au fur et à mesure basali ile zaidi wanatumika ego si Nzambe azuaki Paul jo vile Mungu alimuweka Paulo atiaki ye comme l'apôtre de païen. anamweka kama vile mtume wa mapagani. Yango soko tangi toujours na Romains 15. Kama unasoma katika Waroma, Alors oui, j'ai posé les fondements là où Ezra qui possédait. niliweka msingi pale msingi alikuwa hapo. Et dans 1 Corinthiens 3, Na Wakorintho wa kwanza sura 3, ça dit mention que j'ai posé les fondements comme un stage. niliweka msingi kama vile mfundi Et mjenzi wa celui elimu. qui bâtit dessus face Ule attention. unajenga yulu angalishe sana. Donc fondement oyo tozana yango na ngambo ba païen. Msingi ile tuko nayo na ngambo ya mapagano. Ba païen ezane ti mabota nyonso libanda ya Israël ba bango ba païen na bible. Mapagano hiyo sawa vile majamaa yote bantu wote nje ya Israeli. Ba nation. Ndio mataifa. Ngambo ba nation. Ngambo mataifa Eza Paul nde apreche biso atie fondement. Paulo njo anetubiri anaweka msingi. Tangu azo prêcher l'évangile. Pale kuna ubiri habari njema. Na kotambola kana ye. Mungu tembea kwake. Paulo ali musala na Antioche. Anafanya kazi kule Antiochia. Asisi kosala musala na Antioche. Anaisha kazi kule Asali pe misala bangambo ibele soko tani na Acte 14. Anafanya tena kazi kumafasi ya mingi kama unasoma Matendo 14. Tozana tamu muke ya wale kuzulika kule. Ndio vile tunapita vile. Asali misala Anatumika. Soko tani ba apôtre bango nyonso. Kama unaangalia mitume wote. Bosi porte ngai. Munivumilie. Boza ba frère na nga boza ba sœur na ngai. Mungu bandugu yangu Boza libota Nzambe. tuku chama ya Mungu. Aucun apôtre Mtume atabu atabu asali musala pala anafanya kazi apesi église Congo. anapatia kanisa jina. Aucun. Hakuna hata moja. Usawa na malamu? Nafuata. Poso zolo ba trace des apôtres. Juto unasema pale wa mitume walitembelea. Okay. Hakuna hata moja. Ezambe basali musala Ni anaisha kazi, libota esangani. jamaa inakusanyika. Yola libota eza soki na Antioche. Vile kwa mfano kama Babengi bado kwa Antiochia. église d'Antioche. Anaita tena kanisa ya Antiochia. Tangu eza na Corinthe. Kama hivi ni Korinto. Babengi yango église de Anaita Corinthe. kanisa ya Korinto. Usawa na malamu? Nafuata. Là ce sont des apôtres. Pale ni badi. Nazolo la apôtre a Bible ya libanda Bible te. Mimi nasema wa mitume wa Biblia pale haibaize ya Biblia. Usawa na malamu? Nafuata. Parce que l'apôtre aux apôtres quelque part faut imiter même l'apôtre. Sikia kama huko mtume fasi fulani hivi yako vile wa mitume wenzangu wa. Pona nini? Bango na ler na bango. Kwa wakati yao. Barulo oyo bazalaki na ngote. Hii ni kaka ya hizo kwa nani? Bazalaki na. Bali kwa nani? Bakombo nyonso ekitoka. Jina yote vizuri. Hein? Bazalaki na. Bali kwa nani? Donc bakombo nyonso mona ka. Jina yote hiyo na Kana. Oh Kana. Jericho. Sao. Bazalaki na. Bali kwa nani? N'est-ce pas? Sindo vile. Bapesa kombo te. Abakupanga njina ya Kila fanatiki ya batote. tushikuye wakufuataka bangi. Le Seigneur alubisoki okomilinga koleka ye ozadi nya royauté. Bwana Yesu amesema kama unanipenda kumpita yeye haustahili. Soki kolinganga koleka la parole ozadi nya Kama royauté. unampenda ndugu chako kupita neno haustahili. Ina la parole Penda neno kupita yote. Donc yeba ke Yu wasema grâce à l'apôtre pakutembea kwa mitume. Tanyoso ba travailler ba pesi église Congo. Abakupanga kanisa njina. Pona ni Juu ya nini? tozwe exemple. Kwa mfano Tozawa na église, tozwe exemple tozawa na église. tuko hapa kanisa. Na dunia mama na nani? Jina ni nani? Mama Kongo na ye aza mwasi ya neti papa Mathieu. Ngai nazama Mathieu. Minjo bibi wa papa Mathieu. Umitungisa te. Hapana kufanya. Ndenge zako kana changer Kongo. Zoka? Hata hapa sasa kuna badilisha jina. Mbona wewe umenikuni? Jina yako leo inakuja Mama Onyx. Ushaje déjà Kongo. Unambadilisha nani?
mobali ya yebie sasa Bwana anamuita jina ya Bernadette. Mena abenga yena kombo na libise. Sasa anamuita Bernadette sema hapana. Kombo na lese kwa Musa. Mimi nasema Sartwani. Yesu uzuranga, Unafuata? Yesu uzuranga bien. Unasikiliza mzuri. Parce que Jésus, Tu Yesu tangu a travaillé d'ici, wakati anatumika mpaka kumwisho. abengi tout simplement, Anaita tu asema c'est mon église. ni kanisa yangu. Bapotre bayoki. Amitume wanashikia. Moyen pe bango bapesa kombo. Namna yao babange nzina mwenye ziko Kuyazane ti Moïse sika kutire nyo. Yesu wewe sasa Musa mune mutaanza kutukuna vyote. Maintenant, soki neti akei ko travailler na mboka moko. Kama kwa mfano mimi natumika mjini Asali musala. anatumika kazi anatumika. Ministre en réalité, Mtumishi kwa kweli akokamba mosala atatumika kuongoza ile kazi. tango ancienne na monanité. Wakati mzee hajaonekana. Osimba ngama. Mubambe mzuri hapa. Neti Paul. Kama vile Paulo. Tango sali musala de Efes. Sana anatumika kwa Efeso. Anasalika anatumika. Amona kinano te bawo bazali vraiment dans saloleke ya effect. Ashiaona watu wakuitwa sasa vile bazee. Deso kotangi 1 Timothée 1. Kama unasoma Timotheo wa kwanza sura ya kwanza. Abengisi un autre ministre. Anaitisha mtumishi mwingine. Azui atikie na Efes. Anaenda anamwacha kule Efeso. Ezalaki Timothée. Alikuwa ni Timotheo. Maintenant tango atiki Timothée na Efes. Baba alimwacha Timotheo kule Efeso. Aebisi Timothée, faites attention pour Anamwona- constater que Kema elingolo babor nayo. usiwana sema hii inakuwa ni ligablo yako. Alobi Anasema ndenge na tie wana mimi nimekuacha hapa. ezali soko moni les gens qui aspirent Kama unaona watu wale wanatamania na charge ya évêque. kazi ya mzee. Ozola na madame. Unafuata? Donc c'est que Manake maintenant il faut yeba que inapaswa hiyo wasema. évêque autaka na kati ya ba ministre. Amen. Mzee anatokana ni mpaka katikati ya magari ya watumishi. Ndenge tozaba na évangéliste. Hivi tuko hapa na mapasha, kupata wengine, mapastori, Ndenge baosala musala nzambe. wale wanafanya kazi ya Mungu. Ndenge bamonusu baosala musala nzambe. Monter nyonso c'est un conducteur d'abord. Mushikie wote wale wanahubiri ni Il kiongozi. conduit d'abord avec la parole. Eko naongoza na neno. Ozola na madame. Nafuata mzuri. Verset zate na nouvelle alliance balobaka obéissez à ton conducteur ezalaka te balobaka à vos conducteurs. Verset tango ya isema sema uti kiongozi wa muti benye kuniongoza bamingi. Yango mona bandelaki binoko Njoka soki bapierre bazwaki église borna bamobele Kama kokuye Petro walioweka kanisa saa kioske yao kama tuko ni bankana yao Pierre biso no tofandi kaka tosala mundele moko atera muzungu mwa mkananga kwani borna bango ndio ni kablo yao posoko meteo ke papa na biso nda bandeka asema baba yetu Petro ndio anataka okenewa papa nda bandeka wa utenda wa ya borna biso ni kitu chetu cha chama mais biso tofandi kaka bandini tu tuchinja waaminifu shiboni c'est ça grâce des apôtres. ndio pale wengine walitembelea Maintenant sasa soki na kati ya ministre moto mosusu Kama kati ya ba ministre katika bakolisi bana ana kuomesha watoto dans la foi ndani ya imani bana basobanga mpe nzambe Atoto bazokitela olinga nzambe. Beko naishi vile Mungu anataka. Après na rencontre na biso badei Kusanyiko yetu si watumishi. alobi atuka na sentir ke ngai nakoki kokoma évêque Na shikia sami mimi sikuwa mzee. elingi koloba te ke biso mena tokoya Aina sema na kiete ya dimanche mena après réunion na biso kisha après réunion. pasteur na biso komi évêque te Pasteur wetu sasa anatokea mzee. tokotala d'après des écritures Tutaangalia kufuatana na maandiko. et aussi présenter devant l'assemblée. Kisha tunamuonesha mbele ya Ah. watu. Nafuata mzuri. Évêque en réalité l'ancien Mzee mja kweli
yende kobanda kala yenjo kuanzia zamani asirveaka la maison. yenjo anaangaliaka nini nyumba. Yango tozwi Exode 3. Kutoka 3 tunabeba. Tangu zomona Nzambe atindaki Moïse. Kama unaona Musa hapo na mtu Moïse kende kopesa sango epai ya peuple Israël. Moïse akendaka telemi ndenge balakisaka na film. Musa wazo asikwendaka bila kusimama na film. Bamoni Moïse atelemi liboso peuple ebele. Anasimama watu wabengi. Azoloba Nzambe atindi ngai. Bwana nituma. Biblia iseme hivi. Tala mingi Biblia ndio. Akara vile Biblia. Exode 3 verset 16. Mstari wa 16. Funza kama unaye kitira. Kuyaka wa kupendaka manjiko. Exode 3 verset 16. Kutoka 3:16. Oye pona nini Timothée 3 Paul a relevé sur les anciens. Njoo ya nini uelewe namna gani Paulo anasema verset 16. Timotheo wa kwanza sura 3. Exode 3 verset 16. Kutoka Nzamba zote na Moïse. Wakati Mungu anamtuma Musa, va uende rassemble les anciens d'Israël. Kusanisha wazee wa Israeli. Et dis-les. Uwaambie L'Éternel, le Dieu de vos pères, Mungu wa baba zenu m'est apparu, ananionekania. Dieu d'Abraham, Mungu wa Abrahamu, d'Isaac wa Isaka et de Jacob. Yakobo. Il dit, Anasema je vous ai vu niliniona et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. na mimi naona vile wananifanya Misri. Donc pour ancien comme surveillant. Mzee yuko sawa vile wa kuangalia mambo. Nzamba respecter ordre. Mungu ameshikia kanuni vile na Il dit que Israël est comme la maison. Israeli yuko sawa vile nyumba. Nani azo surveiller la maison? Nani anaangalia nyumba? C'est un ancien. Ni mzee. A vérifier que l'enseignement ni nzuri. Eko naangalia ni mafundisho kanini kuna. Akokotala l'enseignement ce que ça prêté akokatisa mona ndaku te. Asitaingiza munyumba. Nzamba yebi yango. Mungu anajua. Tangu atindi Moïse. Ala anamtuma Musa. Alobiteke dimani bosa peuple bataka ko peuple. Kutana na bansi. Kutanishana na bansi. Exposer bango na parole. Uwaambie mambo hii ninasema hapa. Maintenant, tant que nous avancer, kama tunaendelea, tozui Exode 4. Kutoka 4. Verset 29. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël en rapportant toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse. Et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Nazana besoin simba assembla tous les anciens. Mimi napenda Obama sana alikusanyisha alikuwa ndio kuangalia watu. Bangone baza kusurveiller enseignement. Wote wanaanza kuangalia mafundisho. Tozui Exode 12. Kutoka 12. Nani wakataki anyo banyo na Egypte? Nani ule? Exode 12 verset 21. Kutoka Misri. Exode 12 verset 21. Kutoka 12:21. Exode 12 verset 21 à 22. Pour la comptabilité, c'est que l'ancien était un ministre. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Donc, banani bakata ki nyama. C'était des anciens. Donc, anciens baza comme banini. Parce que mutakata na nyama c'est un sacrificateur. Il sacrifie. Alors, rôle wana awa d'abord. Avant que sacrificateur Yaron et mon n'a pas ce sacrificateur Yaron et mon a qui 2 ans dans deuxième année. Selon Exode 40, c'est les anciens qui immolent. Donc il y a un moni tangu pour Atali, Atali l'écriture. En tout cas, Moutoua bate la kandaku, c'est un ancien.
ndani bisi Timothée anamwonyesha Timothée osana église wana Efese huko mwingine kanisa ya Efeso ile ancien ba se manifester wakati wazee wataonekana hapo. donc ce qui dit ancien et yo koma yo Timothée mana na yo boti selon critère batali Musa mzee ni kufuatana watoto we Timotheo unazala kisha wanaonekana wana mena oyaza ministre simple ule mtumishi tu akoloba musala topesio ancien wanaanza sema unatoka mkashi sasa wewe unakuwa mzee grâce à l'apôtre de yangwa so fashi sasa na maintenant soit enseignement balo tambola na bopolu ka église beba sasa hii mafundisho wapi kutembea nayo enseignement kanisa balo kota na mopaki ingia nayo fashi olu kamena église sasa kanisa okota ka ancien bato batambola na bakouloir utamfanya mpaka wazee ni watu wa kutembeaga mpaka barabara. Pastor yeye mwenye visionnaire. Pastor yeye mwenyewe wasilani, mwenye kitu kolo église. Mwenye kitu. Hapo ni enseignement utemezi. Asite tika ino mafundisho. Asite itika tu inaandikwa. Yeye mtabandaki ati na yeye visionnaire. Wao ndio mwenye nini kanisa. Hapo ile kazi yake. So batebele ba sobete. Bebele hapa patumia kwa watu wa mingi hata uongo. Mena elero wana soko sambele mutakubika. Mwile kosa ile kama unaona mutakubika tena. Moto atapona. Manifeste toi. Les sages. Mama vraiment ça qui stérile asubara baba. Sasa napata watoto wa mpundu. Ozana la foster. Hukumu ya Mungu. Ulimushi okotate au tenjia ancien ndio wasotambola kana bakouloir na badala na wale wazee wako na kuna tembea ancien mbibayebi atako fongola matiete mushina hiyo atako ke omo ancien akata nyama wale sasa mzee akachinje nyama parce que Moïse alobaki ancien ndio akata nyama basi kuchinja nyama nyama ekobikisa nyama itaokoa bani pourtant ni ancien akala mzee asaka papa moko akimia kimia wao kama shanti baba la bayeni atakote abali watakulini huko on a parfois les visionnaires Dona mwenyewe visionnaire mtume ou bien visionnaire prophète au mwenyewe wa kwanza kitu prophète wana anasema eglise ya ye kanisa ni kana kama sema ancien wapuno bazela ni kupale eza bible te haina biblia ile tukuona maintenant soit beba enseignement yo hiyo fundisho tambola tembe yako sasa maafseni uone kama utapata kanisa maintenant tuna nana kuzaa sombe sasa uulize nani ataokoka esora na mara unafanya parce que nous avons marché sur les traces des apôtres vile bamitume balitembea dans la vraie église kanisa ya kweli bao baza batei bale ndio mahubiri tangu bancien nano batombwami na kati na bango te wakati bazee abayaonekana katikati yao baministre batumishi bango nde bazali kokamba bado kunaongoza kanisa zora na malamu nafuata na kati na bango kaka katikati yao muli bancien bakubima bazee batatokelea baetablisaka ancien na ville banawekaka mzee mumujini donc soko oza ancien kama mumuzee oza ancien awa wana mubelele na bele kama kwa mfano mzee mubelele tangu oza na voyage osomi biye na yo soki na société ni unatafuta voyage biye yako naanza kwenda kama ni wapi kule tangu tozokende kotiko na aéroport kama tunaanza kwenda kuota kundege ndenge ozomata na avion vile unapanda omati lokola ancien au pande saa umade unapanda utumishi passager siena na yo tikali na mzee unawacha mbele oyo mwana batombo nde tozela tozela bancien na biso bauta Kinshasa bazee yetu wanatoka Kinshasa antilie vraiment soko usisha batu basiposipo tangu azomata wana azomata kofi anapanda saa utumishi tangu akomi na territoire azotravaille na grâce ya doctorat mwalimu tangu azozwa avion azozonga na mboko azala tangu azokita bako anashuka tu hivi bonjour karibu mzee
unarudia muyako mchini ule walikuweka mzee. Osora na mara Unafuata mzuri. donc c'est que Maana yake malembe tozotambola sie pole pole tukunatembea les apôtres. pale na mitume alitembea. Lelo otali na itali na biso tolobi tout simplement Leo mkuangalia kwetu tunaona tu wasema hivi. que apôtre ata moko tapesa église kombo. Mtume hata moyo asikupangana jina kanisa. Yango tango moni mutapesi kombo ko raisonner te. Kama tunaye Mtu anapanga jina. idema na ibadaki nini? Uende ukamuulize kwanza ile akili ya kupanga jina ilianza je? Zala malamu naye. Kwa hiyo tunaenda sharati. Hapana kumsonga muulize. Kombo wana ibadaki nini? Jina ile ilianza je? Ayebisa yoka. Akoneshe tu. Parce que la vision ne contredit jamais l'écriture. Chibia kukuye kwanza vitu akuendake kinyume na maandiko. Moi je te donne tous les conseils de Dieu. Mimi nikuleta shauri yote ya Mungu nitoke mikono wazi. Afin que yo simbe écriture. Tuwe umame maandiko. Et ba ministre tant bazote la parole. Na watumishi wakati wao wanahubiri neno. Souci ezali ke ancienna etombwa. Shabani kusema baze Baone bazotikala na maison. Bojo atawatia na nyumba ya mafwashi. Ministre ako continue. Mtumishi ataona Mana kwa ancienne ako continue kutambola kwa kosala kape bisala. Yes ya kuyaga mzee. Ataendelea kwenda wao kuhubiri fashi. Yango Bible le dit le supérieur l'inférieur est béni par les supérieurs. Timothée pour akota na ministère ce sont les anciens qui l'ont imposé. Donc cela veut dire anciennement et ici Timothée monte ici. C'est par là que nous allons comprendre un c'est un ministre. Parce que même c'est Timothée ne néglige pas les dons que Dieu a reçus par la prophétie sur l'imposition de l'assemblée des anciens. Que le Seigneur apporte la vie enrichissement. Il faut aimer la parole. Vivre comme la parole est là. Que le Seigneur Jésus-Christ a gardé l'illusion. Que Dieu